इलेक्शन खातीर डिले जाला तुका कितें समजून जे दिसा डिलिमिटेशन ऑर डिव्हिजन ऑफ वॉर्ड्स भायर सरिल्ले त्याच दिसा आमी सांगिल्ले हे मुद्दम केला की हांकां इलेक्शन करपाक नाका हे फर्स्टच सांगिल्लें आमी रायट ऑन द डे वेन डिलिमिटेशन वॉज अनाउन्स समजा कित्याक तांकां नाका आसलें इलेक्शन करपाक दे कॅनॉट फेस बीजेपी सरकाराक फ्री एंड फेअर इलेक्शन फेसच करपाक शकना ते तांकां हेच भाशेन कितें तरी मॅनिपुलेट करप हो कूड काडून थंय घालप तो कूड काडून हांगा घालप हें सगळें मॅनिपुलेशन करूनच ते जिखपा जाय आनी आदले दिसा तुमकां पळयला कशे भाशेन पोंडाचें इलेक्शन हें जाल्लें आहा तें कॅन्सल जाल्लें तें ऑन द ईव ऑफ वोटींग डे सो हें सगळें चल्लां तांकां फ्री एंड फेअर इलेक्शन जाय फेस करपा जायना ताका लागून हें सगळें बरें रचून हाडलां आनी आतां सांगता ते बरे भाशेन फेअर करताले 2 म्हयने एक दितले 2 म्हयने ताका दितले शेड्यूल घालतात पण तेंगे मेन अजेंडा आशिल्लो समहाव इलेक्शन डिले करपाक आनी एडमिनिस्ट्रेटर घालपाक काय ना जाल्यार तांकां मागीर मॅनिपुलेट करूंक मेळटा कावन्सील इलेक्टेड कावन्सील ना सो जाय तेंगेल मनमानी चलतली थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर तांकां जाय तें करूंक मेळटलें सो हो तेंगेलो मेन अजेंडा पण इट इज टोटल दीस इज अनकॉन्स्टिट्युशनल सांगपा म्हणल्यार कित्याक जेन्ना तूं खबर आहा टर्म काबार जाता जाल्यार तुवें पयलींच तयारी करपा जाय आशिल्ली तुगे डिलिमिटेशन जावं वा तुगे रिजर्वेशन जावं हें पयलीं जावपा जाय एट द फॅग एंड तुगे टर्म काबार जाता तेन्ना तूं हें घेवन भायर सरता हें दाखोवन दिता की तुमकां नाका आशिल्लें इलेक्शन करपाक तुमकां जाय एडमिनिस्ट्रेटर घालपाक आनी तुमकां जाय ती मनमानी करपाक Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.